dire kay mag-check sa hotel niya. Kita may kalamunggay na siguro mo kwaon eh. Na laswa. Okay, mag sightseeing sa among kuan. Saan nag-vibrate sa ako? Hacienda. Ang electric pa ni Andar. Ay, siya na po niyo. Bila. Bila-bila siya, oh. Nice ka. So, naay pool. Ang bila. Beach. No, ata man. Depende siguro kung dako nga bila, like 3. Ang pool kay kuan siya ka common capital pa. Tabangan sa bila. Tumangan sa beach dito? With the beach siya. Tuwa magud siya dito, oh. Nag-shortcut gid siya ay. Na, di man magawan man namon TL. Pag ay sa siyata, kaya kuha na siya sa kakuan. Guys, sa kabila. Sa ka-unit. Dire na. Yung kasal. Dire sa tamag ano. Wow, party si Wanang, oh. Ingkay mo uli ka nang. This is the room. This is toilet and wow. And this is the salon. This is the 1 bedroom, king size. Another toilet and washroom. 2 single bed. And there is access for the outside. Uy, luwag kay ilahang sala. Pwede kita ay, pwede matulog dito. Oh. So, sakto lagi. Na siya isa. Opat da. Pas 5 man na. So, pwede po diri sa sala makatulog. Pwede ra po diri magdala og kuan. Oh, komporta. Online. Mag-online. Online. Kasi mag-online na diri og ma. Okay na ni. Access outside. The pool is really Oh, pool. And then there is access for the beach. It's lagoon, sorry. So, where we can go to the beach? No beach here. You're just outside seeing. There's a pool. Okay, yung pool ha, dago. Where? Swimming pool nila kay parang ano, semi-infinity ilang swimming pool. Magdala na yung tagkuan. Barbecue. Sure na na eh. So, ibok na nato ra. Pag data para mo welcome back, we need to bring stuff. Pero barbecue natin wala sa kitchen, no? Kasi lutuanan. Barbecue ra. Yeah, only barbecue. No, magsupa-supa na lang ta. Tapos magdala kanon rice cooker. Magdala tagkuan. Butuan na pagkanon. Magdala Rice cooker. Ayun, mag-iingin pag ninyo. Abara sa halas na tara na. Oo, basta muna to. Thank you. What is that upside? The villa or no? Enough no? This is different eh. There's a Yeah, the different. villa is there.